हाँ love by heart है और ये human Adam and Eve love Suleiman and Arkari love Romeo Juliet Sasi Punu Iranja Dodi and Diana Imran Jamam this is love Quran never teaching us lesson of love peace prosperity joy enjoy your life till the day of resurrection could I behold the face of my beloved once again I would offer thanks unto God till the day of resurrection Kiamat. L'amour, c'est une chose, vous savez vous aussi, hein. Ça rend fou, hein. On est complètement dingue, on est prêt à attaquer à tout moment, quoi. Es lindísimo. Y a veces uno no puede ni describirlo. Porque es una cosa que fascina a uno y lo pone en un estado de que uno no ve más nada. الارتباط اللي انا عايشاه دلوقتي والحاله الجميله قوي 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 اللي انا حاساها حالة الحب العشق الروحاني بيني وما بين شريك حياتي اللي يا رب أقدر أساعده الإنسان اللي اداني كل شيء وحبني قوي 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 وبيحاول يتفانى بحب وإخلاص إنه يقدر يساعدني فهعمل إيه؟ بحب وبعشقه فيا رب أقدر أوصل له الرسالة دي وأقول له بحبك بكل لغات العالم بحبك وهفضل أحبك طول العمر Yes. Kuwani jilli kana yitere yi'a so ɓerde neɗɗo nde yiɗa fami sa yiɗi fu a yiɗa nde a yiɗi ɓerde ma nangi fu heddiki en ñandi fu aɗa yiɗi ma ano jiɗɗani Sono kersu ja kulubili onda ko pasarli po hovorili da požanili onda kalju bobula da nondila došku 2 месеца было, я засудили на 6 год, а я горевала с мамою. Мама глядела дитя, а я ходила да работала, щоб з голоду не вмерло. Така була любов. Bien sûr, je me souviens bien. Pas de mon premier mari, que mon père m'a donné, mais celui que j'ai choisi pour moi, c'est moi-même qui est tombé amoureux de lui. Et on s'est parlé, on s'est compris. Et je l'ai fait des enfants. Love in my life is meeting that person that is on the same page with you in life, spiritually and everything. They just, you know, when you, that whenever you see them, your heart just wants to burst. Whether you're together for 40 years or 50 years or 5 days, when you see them, you must just feel that flutter that you know that you're there. Yes, love is very important to me, and probably that's why I haven't really found the special love of being widowed for 25 years. Je sais pas. Je suis jamais tombé amoureux. Ah, je vous assure, je suis jamais tombé amoureux. Ah, peut-être quand j'étais jeune, mais pas depuis mes trucs carcérales. Oh, vous savez que je restais que des 3 mois dehors. C'est pas pour construire une relation, c'est compliqué. Ça a fait l'amour. Ouais, je connais pas l'amour. Ce que je sais de l'amour, c'est que je sais pas. Même ça fait beaucoup mal. Hein. C'est cool, mais qu'est-ce que ça fait souffrir. Je vois mes collègues, moi, qu'est-ce qu'ils en foutent. Ah ouais. Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce qu'être en prison et laisser la femme que t'aimes dehors, c'est de poser des questions sur elle à chaque moment. C'est un souci en plus, c'est plein de questions en plus. Ouais. Et le célibat. Love is nice if you can have it. Love is wonderful if you can have it. And sometimes you have to struggle to have love in your life. I don't know what to say, because I always had
a lot of friends, boys, men, and I must say that I'm very lucky now because I'm 91 years old and I have a young friend who's 51 years old. And while there's no sex or anything like that involved, there's great love between us. And it has been since a year after my husband died. And it's wonderful. He sustains me. He really does. அப்பா அம்மா பேச கேட்காம நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவங்க விருப்பப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா நல்லா பார்த்து நம்மளை கவனிச்சிருப்பாங்க, சீராட்டு எல்லாம் செஞ்சு கவனிச்சிருப்பாங்க. அவங்க சொல் பேச்சு கேட்காம வந்தவங்கள அதனால கவனிக்க மாட்டாங்க. இங்க மாமியா மாமனார் வீட்டுல என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம பையனுக்கு நல்ல இடம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்ல, இந்த பையன் ஏன் இப்படி பண்ணுச்சு அப்படின்னு அவன் எங்க வீட்டுக்கார மேல இங்க மாமியா மாமனார் வெறுப்பு, என் மேல எங்க அப்பா அம்மா வெறுப்பு. A usted digamos que le casemos con un hombre, pero usted nunca ha sabido enamorar, no ha sabido charlar, conocernos entre nosotros, no. Entonces eso es lo que nos ha pasado a nosotros, sin conocerse bien, sin enamorar, sin hablar bien, así que nos casen, no está bien así. Pero estos los hombres para ellos piensan que estar como si estuvieran haciendo con un objeto, así me parece para mí. No, hasta ahora no lo siento con amor, con cariño, no lo siento. Şimdi benim enteresan bir evliliğim var. O ayrı, ben sonradan aşık oldum. Daha doğrusu biz sonradan aşık olduk. Sen Türk örf ve adetlerini bilirsin. Yani biz şöyle bir şey, akrabamdır aynı zamanda. İlginç bir yeri yakaladılar ama. Şimdi biz doğduğumuz vakit aileler sözleşmişti. Çünkü dayımın kızı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben aramızda 6 yaş var. İşte kız olduğu vakit olursa benden evli, yani beşik kertmesi gibi. Ama tabii ayrı ayrı yerlerde büyüdüğümüz için belli bir yaşlara geldik. Aileler bunu istediler. Biz de kabul ettik. Aşık değildik. Yani içimizde tamam seviyorduk ama sevmenin çeşitleri vardı. Evlendikten sonra biz aşık olduk. O da bir enteresan olay yani. Yani biz yaşayarak bir yere gelmedik. Biz önce bir yere geldik, sonra aşık olduk. Bilmiyorum, böyle daha sağlam oldu herhalde. Yo creo que me enamoré más por la necesidad. Yo tenía una necesidad. Que todo ser humano busca una necesidad, satisfacer una necesidad, digamos, de vivir en pareja, o estar en pareja, experimentar una vida conjunta. Y bueno, a raíz de todo eso, digamos, traté de formalizar algo con mi pareja actual. No creo que haya sido un enamoramiento casual o a primera vista. Yo creo que fue algo, digamos, que ya fui pensándolo, digamos, de que era una manera, una forma de resolver una situación de carencia, ¿no? De no tener pareja. Любовь для меня — это встретила первого мужа, полюбила, от него дети. Встретила второго, первый муж на машине разбился. Встретила второго, полюбила, от него двое было тоже. Вот. А потом получилось так, что третий муж у меня остался вдовцом, у него 6 детей, тоже полюбили. Вот для меня это любовь. L'amour pour moi, ce n'est pas qu'un simple mouvement de cœur qui s'incline vers une personne particulière. Ce n'est pas ça. C'est ce hasard qui m'amène à n'aimer qu'une seule personne, malgré ses défauts. Et c'est comme ça que les choses ont commencé avec ma tendre épouse en un certain mois de juillet 1995, au détour d'un verre dans un bar, et je suis frappé par le charme d'une femme, et je lui dis clairement, madame, je suis amoureux de vous, je voudrais que vous soyez mon épouse. Réponse tout à fait spontanée, écoutez, si vous m'aimez, vous n'avez qu'à prendre votre décision. Et les choses sont parties jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à la 11e année. Ce que j'aime chez ma femme, c'est la vérité.
quand je déconne, elle doit me dire la vérité. Ce n'est qu'ainsi que je peux me redresser, parce que je suis un être humain qui est fait de défauts et de qualités. Je ne dois pas seulement attendre d'elle, chérie, je t'aime. Non, chérie, ça va. Non, il faut qu'elle soit dure de temps en temps avec moi. Écoute, mais regarde-moi cet homme-là. C'est ça le leader? Un leader qui commet des erreurs comme ça? Et je me remets en question. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Mais attention, le leader, c'est d'abord un homme, mon amour. Le leader qui est devant toi, le leader que tu as eu la grâce d'épouser, c'est d'abord un homme qui est fait de faiblesse et de force. Jag tror att det krävdes en ganska lång resa innan jag träffade honom och kunde bli kär i någon som var så god mot mig och snäll mot mig som han är. För det handlar kanske om att man själv ska orka med att vara snäll mot sig själv innan man träffar någon som man kan uppskatta som gör det mot en själv. Vi träffades faktiskt över internet och sen möttes vi på en blind date vid Mariatorget och jag tyckte han såg jätterolig ut. Han såg jätterolig ut. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Och sen hade vi så roligt. Vi satt och pratade. 5 timmar senare så märkte vi att kaféet vi sitter på har börjat plocka upp stolarna på borden och släkt. Men de lät oss bara vara, för vi satt och pratade. Och då visste jag att vi ska ses igen och det här är något jättespeciellt. Och han låter mig vara jag och han tar fram det bästa hos mig. Och jag vågar också bli jättearg. Jag har aldrig blivit så arg på någon som jag kan bli på honom. Men jag vågar och det är också jättestort. Det är jättestort att jag vågar det. Och att han finns kvar där och han... L'amore in italiano è le due facce dell'amore. Le due facce dell'amore, c'è l'amore per possedere e l'amore per dare. Io sono passato da quello per possedere a quello per dare. Tutti e due danno soddisfazioni. Il primo può dare molti più piaceri, perché quando viene a mancare si sente di perdere qualcosa. Il secondo invece no, è più garantito.